ene ye beye lamuji nyasam ketwa chese ne de ye kono millet pa local millet drink nyasam ketwa we ye natural ena chese twegu aye hyase we say ye millet anase atoko bi mo frɛ na yo ene chese ye de gu nso ma de chen ye pa na chese ne me bu mani say prenes aye mre wo bezi we kra untimi ma de nchen afa gu nso say sa we se be kama ena chese me so ne ho kama aye hohoro ho yiyi ni abo bi e wo mbia free mo ma ne fe na chese me hohoro kama he me pese dia fermented we bia be bon ma chese ne ni kanika kona kono we me through resa form resa makodwan na chese ne mama keka bon pa na ye ma dwese ne me de metago blender we pa specially made for UK nya sam ketwa na ho den wo pe bia frɛ me sese a me number da so menya bia ma na chese me keka me ne me nyina bom ma we natural spices pa chese ne ye betwa enum na ne sen ohima me ne alaji ashada ya ka me penat ne tikita ma ne ma twi me ne ama ne be 1 week in chese alaji nto odwen so no ye obi ama chese me yi me ne ama no no ahwe stubborn academic girls prophet nya de ame pa na chonti no adwen ho sa nya de ahwe ame ma ne broken heart into afre me say ne oba me nchen den oba ne so ne malam banda alaji drus amina ne haje to mu nyina ka ho chese mo be fe na me be ye drink pa we natural millet drink pa chese ne me ne abe mo ne han so chese ma blend ne kama we me be so ne so an me so ne so be 3 times nya sam ketwa chese me make sure say me yi chaff ni nyina free mo na me sade na ye say pito ene asem milk ade akono ene say me di message re gu ma ne ohwade ene etwa me say ade we amaye na laji be di 1 week wa mema amina ne haje to ne alaji dru so mo nyina be di kan ja na chese me che ne wan ko na obe free ne ntwe miensa ye me dia chese ene me ne abe me ne ade na etwa ade akono ai we me be 7 ne pay me ma 7 na me wi anya obi na be ka so won fa ne ntwe be 5 on champions we fiako ene he so chese me num kaka we no ye mistake si ana da wa se chese ene me num kama ade akono ai aya no wa ye bia no ma ya wo ha na chese wa ye natural drinks ne to no anu nom ya de bia na akoto we me ye minim say ye den ya hajia the first ba be ka chem say nya sa so boa hajia so wo ye mistake na so unim na be ka de once mama be ye bia si unchen pe aton agi udwa firi unsa ma chese ne me ni abe we de me de wo gum ya laji de chese ne me adwuma wo be ya nya sam keto chese me ni abe me ho aya no afolo mo YouTube ne yin san kwan ye ni je ho pa bye bye.